अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 256 से 257 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय। ला नहीं, इकराह ज़बरदस्ती, फिद्दीन दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कद तहकीक या बिला शुबा, तबय्यना वाज़े हो गई, रुश्दु हदायत, मिनल गय गुमराही से। फमन पस जो कोई यकफुरु इनकार करेगा बित्तागूत बातिल का, तागूत का, युमिन बिल्लाह और ईमान लेके आएगा अल्लाह ताला पर, फ़क़द इस्तमसका पस बेशक उसने पकड़ लिया, थाम लिया, बिल उर्वा कड़ा उसका मजबूती से, दीन का हल्का, दीन का कड़ा। लन फिसामा लहा नहीं हरगिज़ फिसामा टूटेगा लहा उसके लिए। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह तबारक सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह वलीयु और अल्लाह तबारक वली है, अल्लाज़ीना आमनू ईमान वालों का दोस्त है। युखरिजुहुम निकालता है उनको, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ। वल्लज़ीना काफ़रू और वो लोग जो काफिर हैं, औलियाउहुम वो दोस्त हैं तागूत के, बातिल माबूद के, जो कि युखरिजूनहुम निकालते हैं, वो उनको निकालता है मिनन नूरी रोशनी से। ये जहाँ पे जमा का सिगात है, निकाल लाते हैं उनके बातिल माबूद उनको नूर से इलज़्ज़ुलुमात रोशनी की तरफ, रोशनी से इलज़्ज़ुलुमात अंधेरों की तरफ ले आते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग हैं नार वाले, जहन्नुम वाले, आग वाले। हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। बामुहावरा तर्जुमा। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिलाशुबा हदायत गुमराही से साफ़ वाज़े हो चुकी। फिर जो कि बातिल माबूद का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो यकीनन उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जिसे किसी सूरत टूटना नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उनके दोस्त जो हैं वो बातिल माबूद हैं, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ लाते हैं। ये लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 256 और 257 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इक्राहा फिद्दीन दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जाहिलियत में अगर किसी औरत के बच्चे ज़िंदा ना रहते तो वो ये नज़र मान लेती थी कि अगर बच्चा ज़िंदा रहा तो उसे यहूदी बना देगी। फिर जब बनु नज़ार को जिला वतन कर दिया गया तो इनमें अंसार के कई लड़के थे। अंसार ने कहा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो इस पर यह आयत नाजिल हुई। मतलब ये कि दीन ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना नहीं चाहता, यानी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना जायज़ नहीं है। जो मुसलमान होना चाहे सोच समझ कर मुसलमान हो। ज़बरदस्ती की होगी तो दिल में ईमान नहीं आएगा, इसका क्या फ़ायदा। अलबत्ता इस्लाम मुसलमानों को कुफ्र का महकूम बनने के बजाय जहाद के ज़रिए तमाम काफिरों को इस्लाम का महकूम बनाने का हुक्म देता है। यानी तमाम काफिर जो हैं वो महकूम होंगे, हाकम नहीं होंगे। हाकम मुसलमानों को होना चाहिए। अभी देखें आजकल हमारे मुसलमानों का क्या हाल है। गैर मुसलमानों को हाकम बना लिया, उनकी हर बात को समझते हैं, उनसे डरते हैं। तो अल्लाह रहम फरमाए। तो अब क्या है कि अगर कहा गया ना कि जहाद के ज़रिए सारे काफिरों को इस्लाम का महकूम बनाना चाहिए, तो जिसमें काफिर जो हैं उन पर मुसलमान होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी,
وہ امن سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، مگر غلبہ اسلام کی علامت کے طور پر ان کو معمولی رقم جو بطور جزیہ ان سے لی جائے گی۔ اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں غیر مسلموں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اب اس میں طاغوت کا لفظ آتا ہے کیا بتایا گیا اس میں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ تمام باطل معبود جو طاغوت ہیں، وہ سارے جو ہیں طاغوت کے پیچھے جو لگتے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں اس میں بتایا کہ کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہا جاتا ہے کہ جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی کرواتا ہے، اطاعت کرواتا ہے، وہ انسان بھی طاغوت ہے۔ اور شیطان کی بات جو مانتے ہیں تو شیطان طاغوت ہے، تو وہ لوگ جو شیطان کی بات مانتے ہیں وہ ان کو سیدھی راہ کیسے دکھائے گا؟ پھر دیکھیں آیت میں ہے نا لفظ، آیت نمبر 257 میں لفظ ہے ظلمات۔ تو ظلمات جو ہے سے مراد اندھیرے ہیں۔ آپ دیکھیں اندھیرے تو اتنے سارے ہوتے ہیں، جیسے معبود باطل اتنے سارے ہوتے ہیں، تو جمع کا صیغہ لایا گیا، اور نور واحد کا صیغہ لایا گیا کہ اللہ کا نور، اللہ کے دین کی روشنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی ہے، اور کفر و شرک اور جہالتی قسموں کا شمار ہی نہیں ہے، وہ ساری باطل ہیں۔ آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو انسان شروع سے مسلمان ہے اس کے حق میں بھی توفیق اور رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان شخص سے سنا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل آیا۔ حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا، مقصد بات کرنے کا یہی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ لیکن جو باطل معبودوں کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ نے ان کا کیا بتایا؟ اولئک اصحاب النار، یعنی یہ کافر اور ان کے سارے باطل معبود سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سب کے لیے اکٹھا ہی صیغہ لا کے بتایا گیا ہے کہ سب کو ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔